Ghana for way amamo de share mo de nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansan cha kre wure ne me kotokwa frɛ na metenwere duan kantan egu me so asaw empanyifo so ne wafuru duapa ne pia no ne opa bibia kotokɔ ne nye na bro sawo pansam dem sam Paul nsam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for You TV ne kɔhwɛ de ede amamu nsam de kɔhwɛ empanyifo mu wi aban sika hɔ na abehu no o konfo ɛhɔ na me scan Twitter aye na me kye wo mo me hyirawo Ayokasia Pia and I make amount. Keep watching Ghana for You TV and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for You TV. Like and comment and share for more videos. That's it. I have one more baby about Ghana for You TV. So much share what you now Wakiki baby. And then what's not a minute Natasha. I my and then I'm so register Abekanadino. Ebedim komoni abetwetwe komo ebredru se na eyesunsu mo hintasem ena mo ade nyina word of papa bi me de ebrem ena ye na ebedim komo na yesua ne ma se de be ya ye betutu ya na mo esisi yie na ye na mo a ye hunu nipa wo se ye ka no eni nipa ensa se ye ka no kama ho ne na enkodim komo na make how say subscribe to Ghana for You TV we are ye ring bell na wo no na when you so edi amay say the be bibie ne obenya notifications no now so timi follow your programs ye Ghana for You TV comment like in share how you so enjoy nana ya mo akwa baba Ghana for You TV so nana can me said last me ba na ho friend but ene ho friend so I strong ko e dey no secret no me secret bia me secret ane utumi amedi ya secret and utumi a odi ejuma or for ebia na ene no first time a wo hwe na Natasha onye komfo onye mwana onye dusimi ono de odi maame wata spirit ana maame wata tumi ene ye ejuma wo se oye maame wata essence eho ene wo firi woni maame wata akotun sai di do mabo buni puto ono de oye maame wata the niye nsu ne ba ye ya ben kakra ndie the niye bi nsu ma ehu sampa da bre maame wata maame wata no ni nana ye komo se obia wo ben so ase ana obi okonsu ase bia ne friend maame wata na ana de bi entisa enye obi a okonsu ase bia ne maame wata na maame wata no kra no onye komo ansa wo be hu no na achi me no mi konsu ase emra mi hu no na ebe ka 3 days ama butayenti am koya aso na mi hu mata okay ebe ka 3 days ama butaya wo koya aso nana twi madwa ko previous enkomo bi a enye wo bi ni di ene mu bi nua be ma na oba wo che obo ediye obo interview mo ka bi se wadanfo bi na ede wo koye en wo ko no na nya wo adwen se ka wo ko ensu ase de mu ko betu kra ya ko de mu ko betumi se be ya bemma menya customers yes eti mama mi se botaye be na wo de koye na ka 3 days na abam anasa wo ko ensu na se wo machine ne obotaye wo de free ha koye e ko dane ya na ba me das botaye ti a mi di madam fo nechi akoye enye se mi ko petumi se tumi amenya me to am di adwuma dabi because me ko petumi a ebe ma menya customers mema a meti menya ska o be wo bre wo hen no wonya ska meti menya ska e di abefie na ye koye no me ne madam fo no koye ko Nigeria emra ye dru hono no enye se ye dru hono ma na ye ko insuo no wo dabi ye koye e di 3 days and some of my madam for the pressure me na me kwa na me nim se ye ko insuo ho ana se ye ko nsuo ase nti enwumre da me ma the pressure na enwumre ana wo ye se tam na so se o se ye nti ye ko ye kure ni ya me nim de ne na na me nim de na ehwo no eyosu nti no no se de what se eye aponso chin ebo se unim se me kran minim se nsuo na eye epo ana se eye dai na minim ba de metia ne
asoche na ti emra yedru wonom na me share matare kokko a madamfo no so share ne de de bibɔ ne de bibɔ mani no a ne kasa na madamfo no ka no emra ye oyi ko jani free mani no na mba me hu say ijine so okay na metie wo kasa ne mu a wo se wo de wo ko sa wo ko petumi etinye purposely say maame watanti na wo ko eti maybe say na chese wo kwa wo ko no wo na wonim say yensu ase kwa na ode wo ko wo de wonim say bia bosum bi ana konfo bi baby wo ko koji aha ene bia wo koji bibi dia be sra ana so da be yo na pa da bia na say ene ko pie ensu ase na wo se mo ko no kwa najo ma mimi sa ba ko anajo no ehu bi ama wu se mo ko ba bi na won eye anajo de so ena mo ko ehu ama enu me question ba ko me bada bi ehu de ebi ama me mu sasa no si wo na me simi bo na me pese mi hunu de ewo se mi di kan no di ko me ka sho say mi obi am passionje pa iti bibia me fifi ma hunu say de me pese mi hunu ene wo ko duro na me ba mra mi hunu say ejine so asa nkwanya mi enim de na na nim de mi bo hu pa na so na ntimi nya hwe sa me chi a na me yiye ba bia ne akoduru no wo so wapem no so ntino mi ko mu na enye sa botaye na me de koye no ana ebe mu ma me okay na mama mi sa another question na me we fi wo say mo ko ensuo no mu no ana mo dru ho no wo ma watade kokko ehye na mi sa na na ebra wo de atade ne ma wo se hye na wo di koja bo na ni no di bi bo wani no want me mu sa say ah na ehin na pesa wo de me ko de be me ba sa adre ne de ebi amam because na me penentem se me hu die wom me ni kura je emra odi bi ko gina ho no de atare ni hye me de ni bo me ni je se me ni se me da yeso abbe okay eti be patro baby sasa ebra ben ena wo da yeso no ekosesaaye esan se ye komodie no nyina akye se wo de eye tumi anase ahobambo bi na naka wo kope e dia be ye ntuma se be ye emema no hu a ye di beje wo hu no wonya sika bibiri wo koyo no enye sa ne ko bae o botaye ne wo yi nyina akwadane se ya be mu tumi e to mi sasa broben ena wo hu se omu betimi ajusu amene wadwuma uye watimi aye anasa me sasa na minim woni ehoromu entemu yi na yahyehyɛ to hɔ sɛ enwe bi baba wo adwuma we na abaye etina wo bre na aso ɛna wo mo na wadamfo Natasha no so ɛbɛfa wo de wo kɔye because me pese ɛhɔ no yɛte ase me ba ni nyina ne sɛ emra me hu sɛ me wonsu ase no a me hu madamfo na me hu nyoma ɛwɔ hɔ no na me bɔ madamfo ni din na me ba na ma no ka so ye mano entumi embie ana ɛwɔnom no so no da bi ade bɛkyi bia no ukɔ krofufro so okay da bi ade bɛkyi bia no ukɔ krofufro so ɛyɛ ebusu ase no enye sɛ bia ayɛ so me so ase ɛyɛ ayɛ ɔman sa bɛbɛbɛ enye sɛ bia bia ha na ukɔ yɛ hɔnom na wo bɛwɔ saa da bi ade bɛkyi bia no kɔ bɛbi fufuro da bi ade bɛkyi bia kɔ bɛbi fufuro entino me kra no ememra mi hu butaye ntia me ko ne mi hu sa ma no waka no ene tumi na e fa me no ba na ma bre pa na nso no unia no wano ato ntimi nkasa entino emra tumi na sisi a me di adwuma no ma no wata tumi no ehu me na no se akra hu e me fe me fe pa sa botaye nti a ba ha no me ma wo fa sa botaye no sa wo be pe meme no makoda no o je sa botaye na tunche o ma me sa fa sa botaye no ensa mba ewiase botaye obe ma me dia be wiase ne se me mbabu anipa ntino tumi ne fa me na sisi a me di no okay no na mama mi sabi bi kakra bra to me ne fa wo no e de wo fa ntetiem
Sadia ya kasa obi ye sofo wo di sofo bi achi ena wo hunu sofo watere ho ye kasa obi ye konfo ye de ne fantetem na watere ho baby sasa wo so ko nsu ase na tumi ne hu sa ohun ye ne fe obuta ye sa obeye mema sa no ma wo nye bi ne mo wode wo ba sa obeji nipa ye na mo so wo mo na mo so ebe ma nipa bi ehunu eniema eni so aprabom sa do ye de wo hye ase afri baby sa ye tete anasa en so ndo ye tumi me ba masem enko ana honamani asem enko honamani ni dia no different na mu dia no so different ana tumi na me dia adwuma no me ba me fa no ewiase nsuo ani ewioma tumfo na me di adwuma nti me ba ma fantiti ye bia mu tumi ni hu me na o kire me se me ho ye ne fe o be fa me so e de ma ye adwuma me ba e hono mo no na me nia no ma no aso ntimi enkasa nti de ma ya ne se be bo me tirinko ke nti me ba ma fantiti ye bia mu tumi ni fa me na no shasa so de wo ye adwuma and tumi no so de wo ye adwuma bebre na no ye ba ya me no di nkomo wo se aware wo bo ni pa ma nenya aware wo se bi owo okura mu ha what ni enya ni pa 17 na se eye bia na omode wo eye na na wo so de bi matumfo na ye adwuma e bi misa se kwan be na fa so de bi matumfo ye adwuma me ba e bi matumfo eye tumi bia o me na di wiase so ya wo ba ko we friend McDonald ye sun dia me ba o hie e fa no adwuma sem wo krata se aware awo bi e fa sunsun nyoma de me ba se wo nya de be da me pe na me de to McDonald ni ma ba tenete e ya fala akra wo ni so McDonald e ya fala akra idana okay enya me nwanwa se wo ye bipe eti na wo katrens no okay that is aware mo ne nyema enuma bi wo ha ye sunsun ma de sunsun wo adwuma de fala me ba ye gere ene gere eye kete na eno no eye mo times ni bia na sa brofo na wo ye nsa eye times ni bia e wo mo adwuma ni ai gere for eye na Natasha Natasha ho fe ani ni edi ko e sunsun mo hintasa mo son fo ma de na wakiki baby ene ye wa se ni na e bedi ko na se wo adwuma bia fata no na wo number no my number is 0591 47 67 54 na number ne go screen na se to the fa na se o problem no o ba woni ewema tumfo ni adwuma wo wa honhom ni bebre wo bo bi di kra me ya se McDonald wo se sunsun adwuma de McDonald tenete gere eti fa na number no ne friend Natasha wo se adwuma bi a wo de ba se eye sunsun adwuma kwade a McDonald gere ai nana ye ja mo akọ ba na no ye ba wo nche no wodi nkomo ebubo asofo a omonye papa ni bo me an papa Angel obi ni edi ana eno ma twe kwa mente ase because Angel minim se ofinyame anyame na de ni ye adwuma na we bo ni di but na sada no na edom wo nche omoye adwuma nta me pese me bisa question eti ne me yakwanya bi me nta ba ma boko be papa Angel di so ofinyame ara wa yo bo be me ba so for papa be na be fo mi so for papa be na be fo mi wa she so for my friend so for ajagoraja osama me ba wa wo she ahunfa ma me di te he ya enu e bia na so for ajagoraja oye na so for be na be kum odwan ne akokọ wo na asole den ka wa me be so hu ba bi ofiri ba ye bibia na ebetimi akam se wa no utima se na osisi na hu ba bi afofesi se otimi nu aduane chema asolema na asolema no me ya mesere se na so ye sofo na anu aduane ni ye na onu aduane mu be do ni me bi aduane ni firi ba we asem sepe mo de mo hu ni se aduane na mu di o
na sunsun mu no unni ma do ko na mani age ye so fa bre aduane so fa bre no mani age no mu di misuma wo so munni me bi ade o medi egu mu ye ma what Graja, but yamra me papa obi ni muso kaka. Nana obi ni dia wo kase ofa obi re e no chese onye papa. E no na enye atesem. Ene kofo bi kase bi ku papa ye gufu. Me ba se eye wotan se nye wotan. Mpanyimfo se asema eni adanse twemi de adanse. Wa ahwe me ba hwene ma wo ye no asole de. Timi tia obi yem, timi yi passport free oku name, etu obi reading nyina. E wa asole de. Timi ba sofo be pa na ni ambre se o ye adwuma ye nyame so adwuma obeyewe Asem. E ba fo Nana Natasha na ye ni edin ko mo. Nana o number ni bi e bro ko na hweso ye wadwuma. O number ni bi fa to ja 0591 47 54. Nana Natasha number ena odi atu edwano. It is a BB or 1 episode and I didn't come on and I send the spirits back on the McDonough. I was one who soon Juma and away. 80 million or how many problem was a family McDonough. Na McDonough ebe ye hu adwuma de amount na na se wono bibia ne wa on tumi nye esanse wakọ insurance na tumi ne wakọ gide nyina fi insurance de aba enti frɛ no na wo ha wo problem bia no eno no eni hu nkɔbɔ na emwa e wo so de bo no so mfa mwa ene aha na bema kwa na mo so mfo ma de nyina wa kiki baby be de sunsumu ahintasam ebesi be da me cameraman eye edu GH edu international me da se eye wadum ene wo pe pa wo de mayenti enenne dwumadi etimba so afemi producers eye Nana Edu GH Nana Edu Bakope a friend captain and the son's friend champion man Bakope afe obo papa eye yaw anane afe na kwa me papa bi na me wo hyem nyina mo na mo be chido e ma ye di sunsu mo hintasam e de pram wo so mfoma de nyina wa kiki baby e brema kwa e be say hia bi makram Ghana for way amamo de shema de nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansa nche kre wure ne me kotokwa fre na metenwere duan kanta egumi so asaw empanyimfo so ne wafuru duapa ne pia no ne opa bibia kotokwa ne nyina bro sawo pansam dem sam polon sam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for You TV ne kohwe de ede amamu nsam de kohwe empanyimfo mu wi abansika ho na abehu no o konfo e ho na meskani Twitter ye na me kye wo mo mashirawo and I make for amount. Keep watching Ghana for You TV, and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for You TV. Like, comment, and share for more videos. That's it.